Christmas hi kumdang hadang ting lehita banga iman thelu mai theutas India gamai thu ho atas hilang chi cycle gam kai gam asi gun hom sunga hi thu da het lo mai thi pate nu de hon nunga agolangon India sunga khu Jammu and Kashmir alo ale Chandigarh Uttar Pradesh Delhi Kolkata Mumbai dunga khu Christian ho alunga lung ham the ta tu ai azipm ti ai le Christian sa khu hi I ho pau sa khu hi religion hi India ko na su mangding India ko na thai mangding India ko na sa lo ding ti hi government lam kai ho ade dia prime minister home minister finance minister cabinet minister ho ade dia BJP to son ko ham RSS ho to gunle pen ta hi 2014 ku ba chu congress government hu hu ta Sonia Gandhi to Manmohan Singh government chu BJP in ante atas 2014 has ko hung kai tam prime minister Narendra Modi hung kai tas Narendra Modi 2014 na prime minister hung kai kuma ipiso am va moi pumpi in 25 December hi Christmas ti ahet va noi pumpin India ti use elo America zong Korea zong China zong Japan zong Africa ka bho zong 25 December hi Christmas ti a het so ke I want 2014 kuma Narendra Modi prime minister hungkai kuma chi pibolam 25 December hi ma in min chom khan an put sam if you put some good governance day ana velo chu calendar ada Modi 25 December chu calendar zo si azong atin la program zo si azong Christmas day Christmas kita so ke ebang India government calendar ne velo chun 25 December of Christmas kisi lo ta Christmas ke la chu bhar kisi ada ipi kisi am good governance day asi BJP lamkai Atal Bihari Vajpayee Prime Minister na pang so ta na pang pa ama ba de chu hi achu Narendra Modi in Christmas so athai manga good governance day ti December 25 yon ko hello wang wahi India sunga Christian ta gen the ta tu ai bong sa jong koi man thak thei ta lo ating le school ho azong koi man pakai taw na jong sei thei ta lo hotel ho azong koi man Bible sim thei ta lo train station hun chom chuma jong koi ban aloi pa ko ma gospel thu sei thelo ta bazara jong koi ban Hindu khat ko ma chu pathian thu sei thelo ta ase mal ama jaba vo yem police on jong phel de lo police on mi ho langa pang ki ho in jong ta ke hal ki su si Christmas on so adu da man thelo tu ku ma lo chuti ma Hisi achu hitabang Christmas 2019 tu kuma ehon no ta boy na hasa na bihela hilailen tolbuna hol ikisa ova declaration ibol ova motbung langa phailanga Delhi Kolkata afon thafon hoi kicho ova sa ikitha ova no ta Christmas iman wa hi India ga muncho choma Christian ichan hompi hoven Christmas ki pa lungmongit amang thei poviti hi la lungthi ban gial do ngai Pat boy da la chi the ngai adam apai lam chaga se dina kalafara khu mela hu mai tu mela ma he katte
zan zong pung som ge chang mai ha wa ka the mal lang tan kho wa na ho in ka yang su boi le wi mela zong khu ki pe na za chom chom ki le na train gari ting le ka da tengki ta bang simena ki diang ta bang hu be ba gari bai ho ba nga bai khai so ba mi ve ki to lien Hindu to go ni cho itile Christian ho hi ka su boi dam ti su ne itile alung ti ka su boi in chapong ho ka lung lut sa in chapong ho in lang aso sa mit anu pa ko ki phinuvin kala fa lang hu ve mela hum zau ding ti su ne to gun za chom chom mai ya su Christmas ong hi kum dang na dang ting ne ai no ta in man di wi phat sei the lo mai ya ching the ta Christmas in ong ai ti pa ka sei lo lo mai ni RSS ki ti hi Manipura ki za khabe ase lo ma sama ai wang he ka ti Narendra Modi government ahung ki form up na hi Delhi akuna India ai Manipura North East lang ai Assam ka hapoi ai lo wale Tripura Arunachal Meghalaya Sikkim Manipur Nagaland India sunga kuna RSS lang ka hung ki tolova phaya zong alu ki duluwa azang tel hoiwa punsana ki tum wala de panga rong akaiwa kate ama ho Hindu ho lekha Bhagavad Gita hu tam brahmin ho zanlir ho brahmin ho sadhu apang dinga chapang ho school kai sawa chemzam lap danjong mepum kap danjong kung fu jong hiluwa kate RSS ho Manipur le na ta de lo wa le tua chala zal ko ma mandir ku masanga mandila ama ho alam kai pau chu chala zal ho ne pali khat amat chu ang ho pastor pat gaute mantri pa ai wang zani vela chu hichi ne pali pa chu khiel wa ama khiela ku ama khiel dinga chu Delhi aku na RSS lam kai khat Delhi aku an so pi uta ama ho song Christian hon missionary sol ba wa hi itile Manipur song hi Hindu alone timin Hindu handam ti hi kol ho to gun sta mai chala ho injo ma ho center hi ta to lampi ai chi ting la na velo chun chapang cha na lu vo cha pi vin de pa kai vin tin rong kang kai vin tin saffron color ki sulu vin tin va le ta so ahung le te ule ama ho wa pastor hi di ama ho khun chala Nepali se jong hu Christian hon iloi manglun di ba yu lasta lung ti ba hu Hindu ho pathen hi ti a lung ti ba aphu lu pi uta to hai de chet ye mata ki mo loi lu te lo Christian ate na te bang thu boi tai a chu so pi te ho ngai ta lam kai te ho pa te lu te ma bo lang ho naw te ho Christmas ong hilung lu ta ban pha dai tai ti ba ka sei do no hi Bible chan simtan khaben simkin ka te chule nang ma le numel nu ki ka a chule na chilha le ama nu chilha ka a ki do na ka koi ding chule ama na lu asu chi ma nang man ama khutal zum chu na su chi pi ding hi Genesis bungtum chang som le changa koin koi ko ma si ham pathienin satan ko ma se pathin satan ko ma se iten ho na hi hun lai lu ngai thei phung ni mai thei phung za ni mai thei phung za kha chi pi ham hin na thei ga ane zo se chu koi ma thei da lo hin na thei ga thei khat chi pi ham asel apa he na thei ga ni khat chu i vi hi thei phung ko ba zo mai thei phung ko ma azipa pum lo om lo pe tai Satan hung ta chu Satan chu van lima zong hung the bong lima zong hung the vapal lima zong hung the kel lima zong hung the sai pi lima zong hung the anok no hung the sta sa anok do man cha the nu mei lima zong hung the pasal lima zong hung the ai bang Bible la ki sei chu gan him la azon chi pen this
azon chi pen alung thim thap thu pen gul chu stan an mang chan gul chu ahungin stan an ban cha hu chawin I visa so sai dai I visa chu gulin I vi pathinin I pi seyam pathiri pi seyam I vin gul za chu pathinin iden hon sunga theiga apon cha du du na ne the hi ama bang hon lai lunga theiga asil apha he khena theiga bang chu na ne loading hi na ne po le na thi de hi ati gulin visa chu pathian chun azo se nele chun thi zong na thi loading ama wang nele chun namit lam hung kle hading ho namu chen ding chi na ne het ding asi pha ne het ding nang zong pathin to na ba adita ati ka gul chun stan chun hichi pha na chu I vision abet adu chat che yang das chika ni ating le thi jong ka thi loading kami jong khoi ta kamu ding asi apha jong ka het ding ating pathin to ka ba ding thei chom pen la du chat che yang kitim zo lo ta pathin ni wan ne in ti zo akitim zo lo pa achu I vi chun thei chu alo a pathin ni lo ding a sei chom I vi in ani chai pha ra chi pi bolam ani chai pha ra choma chi kina azipa adam ko ma chu agani sak adamin zong akila akijeng azilu pho kilo ipitiam zong ado lo azilu akila ne chok kijeng adam ne pe ta chu pathin vana ko na adam Adam le pi ke chon pek sia zang ho na nang bo la ke sia apati hunga Adam ko ma chu I bola ne lo du ka se chu na ne hita ati le adamin pathin ko ma pathin pakai ka zinun ka khom pi ding anei pi nu me nu khut ei pi akan ni ana pathin visa ivi ne lo ding ka se chi pala ne ham ti le ivin gulhunga gulin ne ti akani he ki ngo to ta sa pathin lu hanga adam ko ma se adam ne lo ding ka se ne ji atu apa na hin khulhum keza ul salunga na to ta ganthe ta sum na kilo a ne na ki hola na hin kulum keza ganthe ta na to dim ne na ki hol de gau sa pathin ivi ko kin anu me nu ko kin hung tak nang zong ne lo dinga ka se ne si a naw so na ne de ganthe ta ti dia naw na ne de na zipa na nga hin khu na ban de adam zo agaw sak ivi yo agaw sak amana pathin gul chu agaw sak ki gul sa chu nang zong tu apa na o ma ni ki thol na o ma ni ki thol ding na hin khulum ke za leivui vut vai leivui khu na ana na bu an nei de ti gaw sa hi chi pe ta chu pathin gul ko ma se to ase pathin gul ko ma se chule nang ma le nu me nu ki ka pathin gul ko ma se cho gul za ase gul ngai chule nang ma le nu me nu ki ka a ki do na ko ki do na nang le nu me nu ki ka chule nang chilha le ama nu chila ki ka ki do na ka koi din koi se nam cha nu me nu ki ti gao thu chu a ke hi cha hi vi ki se nei lo hi cha nu me nu ki ti
hi cha nu me nu ki ti hi koi ti nam ti le pathianin gau thu se se kum sang li 4,000 kum sang li zo ting le nunga thieng sunga nunga thieng naw bu a ko na hung ki zil din hung pem din jisu se nei tlai ai gau thu jisu pem ding hi Isaiah thim ga vin zong asei Micah thim ga vin zong asei Daniel in zong asei David in zong asei ai wang Isaiah thim ga vin asei masang Micah in asei masang David in asei masang Daniel in asei masang pe kum sang li masang a hi pathianit idin hu na chu achapa hung pen ding hi gul ko ma asei masang ta gau thu hi ja hi chi Greek bawa pro evangelio kiti jo Greek bawa ipitin ham pro itile amasa evangelio good news ki pana thu pa hi chi Bible chang hi ki pana thu pa gospel masa pe he kiti jo Bible chang hi chu tu ni ki za hi satan to pathian cha te ki ka ki do no mai ki do no um ji Krista to satan jong ki do nu me nu chi da ti Jisu ti nei chu hi ja satanin jong Jisu to nasta ki bona Matthew bungli a jong gam thip gama nasta Jisu to stan ki bona ki del hon nai khep na ki del hon amana sim le lo chun nang man sorry ki ko ki do na ko dim chule ama na lu asu chip de nu me nu chi ha chun satan lu tam avo chip de Jisun satan lu chang avo chip de ite avo chimam avo chip chai ta Calvary cross a hepa kazota aki chai ta chon sit gal kazota hat dam na nei ngan si chu ka tong chai tai ti Calvary cross a Jisu athi dia chu chon sit gal azo ni a chu satan lu chang ki vo chip ta ki vo chip ta mi hem zo se atha na damuna puiding ati pa chu Jisun satan lu chang apo chi ma chon sit gal azo phana chu alu chang ki vo chip ta toy satani mi zo se damuna pui zo ta lo di chu Jisu ta san lo bo pui zo ding ata san cha ti apeng ta ho wang chu satanin pui go zong le pui zo ta lo di a hat na zo se kilamang abo the na zo se kilamang ha ta ateng le Jisu satan chun nu me nu chi ha pa Jisu khotal zum abo chi khotal zum akem chong ha ti hi chiong satan abo chai ta iti abo chai am Jisu ahum pe na pana kum som thum la thum 33 years le se chunga uma chon sit gal an bola chon sit ga an dowa Calvary cross a linglu hu aki khu a anna tinga ki suna ahut akem thingkila ki kila sakol jet na ki je ma chil ki sit huma gante tit chang atho chu ahut tal jun ki bochi alu chang ki bochi chu satan iti bochi mam Jisun Calvary cross a chon sit ga so a chu satan lu chang ki bochi satanin Jisu khotal chu ha bochi mam Calvary cross again thein ho a chon sit gal satana kuna undo pa azo chu akhota jun ki wachi ai bang tun example la hi chi gul diute ka ma fla hi gul diute ong ki thol tai gul tha kha diu ka ta se mo rang alu no mo chi sa gul hu alu bo chi jong leo chun amela ni piam mela ni ki piam ki pe yin ana patek ta Jisun satan luchang avo chip wanga chu amelang ki pe ye palai to ai mi hem zo se damun puidi ati pa chu ki vochi bita chu ama wang amelang ki pe dalai iti ki pem koi kal hem hadem koi ka su se dem koi thilpalo ka bol sa ti hi amelang hin na to dalai jo le se chungai athanai na bulpi wan ki labang heta Calvary cross a ama amela nga hi thachom cha ne sungai stanin
amela ngai na to na lung thim phalo hu le zon lung gel na chon sit tin chen gucha kile sa hoi tho nei pap kilo sit yoi amela ngai pathian hung kip ka sia chom cha hin khu ne sunga hi amela ngin na to na ngai amela ngin ni azap na ngai ikizap phasa wali bang sit ni let's do ka say no pen ta jigam ti le hu him pu Jesus Christa ahung pe na dinga pathian thil gun cho ya hung ki panham iden hu na ki pan agila ta achapa hung pen ding hi thim ga hot akamwa aphun do masang ma pathianin aman akam chana aphun do ta thim ga ho masang aman aphun do ta abana Isaiah thim ga vin ase nunga thina hung pen ding thu ase abana mai ka in Bethlehem apin ding thu ase awan Daniel te ho Jeremiah te ho in leng tingol ho chamna leng chapati ase bon cha ase awang thim ga hon aphun do basanga chu pathinin ato gonji biham idin hu na chu gul koma satan ko ba chu achapa hu pin ding chu aman ana se masat kum sang li masanga pathin thil go achom lam ta hin singa tun pathin thil gon thu pi dan hi achapa ahungpin masangai pathinin ipipi bolam ama sa penta achapa Jisu ahungpin masangai aman pathinin Greek de aman chas Greek de zatlir ho iti man cham Greek de hi vanoi pom pi ai china thietna lekhalanga china hi pathinin Greek de pi Greek de ama ho pau jong leisi chuan popular pen ama ho lekha jem jong vanoi pumpit ana he atil Greek de hi chi na langa jong lekha ji na langa jong atil pauli hama jong leisi pompi hi atam zo hi Greek ten pathin na ban cha iti man cham pathin Greek de chu Jesus Christa ahung pen ting le Jesus Christa ki pan thu pha ama thil bol ki dang ho ama su chang thu pa hi vanoi pompin chitin nam tinin athu asima athu aza thina dinga pathinin Greek de naman cha Jisu ahung pin phana chu vanoi pum pia Greek paw hi ana popular hi chu New Testament jo hi Greek paw ani ke ji Jisu ahung pin masanga pathinin kachapa ka pin sa masanga vanoi pum pi ai chikin nam tinin thu aza thina dinga Bible akiji thina dinga mi hon pathin tu ahe thina ti ahi aman to gun masa na guna Greek te chi thina na pia Jisu hung pen phana chu ama chung chang thu hi Greek pawa mun tin gap nai ki the zal the athil gun abana room te ban cha ki pathin iti man chab room te hi lampi sim sa lampi lam lompi tu chi kan ve ta all roads lead to Rome lampi zo sin ni zui le Rome khopi kilomiti tu chi kan mai jo Rome te hat na chu lampi si ma hat mai gal hat hi ji ba chu sakol kan tra lampi sakol lampi kan tra lampi ta lampi sim ni pathin purpose ni azima sim sa jo Jesus Christa ka chepa hung painting le ama ki par du pai chitin nam tin mun tin gam tin mule la mun tin cho sia ki pan tu pai hop zala om thin ti pathin to go ni lampi sim sam sa ni cho Jisu hong pin pana chu hi chi gospel ki pan tu pai sa langa song ham lama song so lama thum lama mun tin a hi lampi nup ta ja chu hop zala om thi pathin thil go ama to go achapa hong pin dinga man program ni abana Jews te Hebrai te aman cha iti man cha Hebrai te masang khang la ya chu mi mo ta san chu pathian hi tua Hindu ta san bangai pathian chu alak alanga uma hi mei pathian misa pathian mei bol pathian tui pathian pathian ta tam thi na ala ta san chu ko Hindu hin tu to Hindu hin pathian ni cruel thum me dius lang zo hilo cruel thum me dius microphone pathian so pa cha pathian lei pathian tui pathian van pathian asi pathian ni sa hui pathian ta cha cruel thum malum sa ama wang Hebrai te naman cha dan chi pen ti le Hebrai te ta san chu pathian khat bo ti pathian khat monotheism mono khat
lấy chết chúng ta thiền xiêm thu tam tông rồi là bắt thiền đi ta khát ôm ti pa hi Hebrew te na man cha he chi Hebrew te ta san bắt thiền khát xiêm ti ta san pa hi chi tin nam tin ho Philistine te Babylon te Assyria te Amalekite te la bắt thiền ho lo mun chom bắt cheng ho lung thi ma song chu Hebrai te ta sana kingam bắt thiền khát ôm ti pa hi bắt mi mo lung thi ma om thi ngai Hebrai ho ta san pa hi mitin min an het ngai bắt thiền agu ni chu hichi patin til go chi piham achapa hum pen dinga number 1 iden hona achapa hum pen ding thim ka hot ase na sanga pathirin gul koma phon duk number 1 number 2 greek te jisu ki pardupa hum pen ding hadam na to ding calvary cross athi ding hana akibui ding bithumnia athodo kiding vana akaldo kiding hum kum kiding hichi gospel hi chitin nam tinin lekha asim theiding lekha azi theding ai pathini greek te man cha number 2 number 3 pathini rome te ban cha sa lang 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 so lam hlup lam mun tina pathin gospel ki pan tu pai adhun jong de pathinin rome te man cha lampi tam ta sim sa na poisa number 3 number 4 have right te man cha pathin tam ta ampoi khat bo me ti pai pathin hasta mi hot hetina mol hi galatia buli changli achu aphat alhin ta in tis aphat alhin ta in numei sunga su dan thunoi o mor ha dor dingin pathin chapa hum tai aphat alhin ta tis aphat alhin basanga chu pathinin old testament to gon tam ta ini to si ho chu aphat alhin phana chu Miriam oi sunga naw bu ko na pathin hum chapa hum pi hi chu mai ka thim ga bin si ho bon cha si ho hi he di khat cham ti le pathin to gon zo se hi pa noi mi ti adia es bol kot obu mi thim te ho nang le kia dinga so cha na kipana ini thine pathin ni to gon oi hum gui lu ba lo gui lu ni agui lun ji a chu pathin chapa jisu hi pathin chapa mo hi pathin mo hi ti chu phot cha dai chu gui lung hi lawang chun chi ga Isaiah thim ga gui lung lo Micah jong gui lung lo Jeremiah gui lung lo Daniel jong gui lung lo David jong gui lung lo pathin spai lo bil pam pai thi so ma wang a bon cha gui lung so ke ipi vet sa nam pathin cha pai ti vet sa nai hallelujah avele ha ipi bon ti ka ma artai jisu ahung pending hi pathin to gon tam ta nei ato gon la thupi pen chu achapa hung pen de hi iden hona gul ko ma se ta phun do ta ka chapa hung pen di se do number 1 number 2 ahung pen masangai pathenin apo cha su tup sa koi ka chapa hung pen te mi do sen lekha asim theding ti to go ne ya patheni greek ti aman cha to gon khat sai ichi jisu thu ki pandu pai muntin alun na thidinga rom te ban cha lampi sem to sa ko ya jisu hong pen pa la chu hi che gospel chu ma bible chu muntin hlum the abana pathian tam ta ampoi pathian khat bo me chu pathian jisu krista hi ti pa chu mi jo se het